Ito sa kapan. Ay barko pa ito. Team Bihok. Ito pinagaman. Oh. Ulit na ulit. Oh, laki. Laki ng hole. Nagbakasyon doon, lechon yung fan, dinosaur. Ang sarap naming handa guys, lechong dinosaur. Lechon dinosaur. Wow, ang sarap. Yun. Bukas doon kami. Sa inyo guys, baboy sa amin, ano, Yung isla na yun. Dagat ba ito yun, no? Parang clouds. Pero parang natataas ang dagat. Lechong Pag dagat. dinosaur. Grabe. So, pag parang masdan mo, parang flat. Pag masdan mo, parang flat earth siya. So, kita mo yung pan. Yung korte ng dagat. Flat naman talaga yung pan eh. Yan yun. Para di sa spear. Sobrang lawak lang siguro. Parang flat. Madya Santiki. Galing. No, private dapat. Private daw or public? Private siguro na. Yung castle. Yung castle. Jason, pakamote ka lang. Halo-halo muna kayo dyan. Halo-halo. Yun, sagot ko yung halo-halo. Sagot ko lang upo. Ito si Dato. Dato ang patuan. Hindi. Lapu-lapu. Pwede picture araw ah. Dato Madyas. Iga-iga lang muna. Ayun sa castle oh, may kwan. May styro. Ayun. Styro snow. Grabe na.